आता जसे मिस्टर श्रीनिवासन सांगला की आमची कंट्री वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आणि आम्ही जेन्ना लोकसभेत जावं असेंब्लीत निवडून आम्ही धाडटा MLA जावं मेंबर ऑफ पार्लमेंट ते आमचो लोकांचो आवाज लोकांचे इश्यूज गांवचे इश्यूज जे आसा देशाक जे आमकां इफेक्ट जाता इश्यूज ते आमी पार्लमेंटान मांडपाचे आसा. हांवें जेन्ना 8-9 म्हयन्यांक खुबशे अशे गोंयचे इश्यूज आमच्या लोकांचे इश्यूज आनी देशाक पासून कितें अफेक्ट जाता ते इश्यू आमी काडल्या. बट खुबशे अशे इश्यूज आमकां काडपाक चान्स मेळोंक ना. आमकांच न्ही खुबशे मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक आनी चडशे जे ऑपोजिशनान आसा पळय ते जेन्ना सरकार आख्खे देशाचे बरेपण करूंक सोदता तांणी ऑपोजिशनाक रिस्पेक्ट दिवन तांचे जे व्यूज आसा ते जे आपणाचे सगळे व्यूज मांडटा ते कन्सिडर करपाक जाय. आमी सद्या पळयलां की जेन्ना ऑपोजिशन जे इश्यूज मांडटा थोडे इश्यूज डिस्कस करपाक दिना वीच इज कन्सर्निंग द पीपल द कंट्री. पयल्या सुवातेर आमचो प्रधानमंत्रीक टायम ना लोकसभेन येवपाक, भायर भोंवपाक ताका टायम आसा. ही कॅन विजीट ऑल फॉरेन कंट्रीज बट नो टायम टू कम इन द पार्लमेंट. आनी जेन्ना प्रधानमंत्री लोकसभेन येता तेन्ना स्पीकर ऑफिस गमयता ऑपोजिशनाकूय आनी स्वता लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आनी सगळे लोक सगळे आमकां मेसेज येता की सगळे थंय आसपाक जाय. प्रधानमंत्री येता आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो आमचो प्रधानमंत्री. दॅट इज द नॉर्म दॅट इज फॉलोड. वी मे बी डिफरिंग in political and ideological front but as part of democracy when the prime minister comes to the house ते गमयता आनी आमी सगळे आउट ऑफ रिस्पेक्ट येता थंय. पण लास्ट विकाक अशी एक घटणी जाल्ली सांगनासतना प्रधानमंत्री आयलो आनी कशेंय करून लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक गमले. तो आयलो सगळे आयले लिडर आनी तो कितें बरोवन हाडलेलें तें वाचलें आनी चलन गेलो. नो दॅट इज नॉट करेक्ट. तुवें तर कितें मांडलां पार्लमेंटान सगळे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा जाल्यार दुसऱ्यांचो व्यूय तुवें आयकपाक जाय. तो येता आपणाक कितें उलोवंक जाय तें वाचता आनी वेता. आनी जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी स्टँड्स अप टू रिस्पॉन्ड स्पीकर ताका एलाव करिना. जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावं दुसरे लिडर्स ऑफ अदर पार्टीज ऑपोजिशनाचे ऑर मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलोवपाक उठता उलोवपाक लागले जेन्ना ते सारके असले पॉयंट काडटा जे सरकाराक माल पडटा सोदपाक जायना तांचे मायक स्विच ऑफ जाता. की मिनिस्ट्रीज बजेटान आनी डिमांड फॉर ग्रांट्स म्हूण आसा जे तुवें आतां बजेट प्रेजेंट केला तातूंत जेन्ना डिमांड फॉर ग्रांट्स आसता बजेट प्रेजेंट करतकूच ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर कम्स बॅक टू द पार्लमेंट आनी ती सांगता आपणे ह्या मिनिस्ट्रीक इतले पयशे दिले, एग्रीकल्चराक इतले, एड्युकेशनाक इतले, डिफेन्साक इतले, हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेराक इतले, टुरिजमाक इतले. हे सगळे मागीर डिस्कस जाता, भासाभास जाता. एका डिमांड फॉर ग्रांट्साचेर 2 दीस 3 दीस 4 दीस पासून डिस्कशन. एक एकटो मेंबर ऑफ पार्लमेंट आपणाचे गांवचे आपणाचे हे कशें मांडटा. सो की मिनिस्ट्रीज आसा ताचेर ते हाडीत ना. डिफेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ते हाडूंक ना. अशे डिमांड फॉर ग्रांट जे मेन मिनिस्ट्रीज आसा ते हाडिनात बिकॉज गव्हर्मेंट फील्स अनकम्फर्टेबल की ऑपोजिशन क्वेश्चन करतले म्हूण. लास्ट 2 विकांक डेली हांव नोटीस दिता. खुबशे इश्यूज आसा जावं आमचे एड्युकेशनाचे जे एप्रिलान स्टार्ट करता 1 एप्रिलाचेर तो इश्यू
ओल्ड गोवाचो इश्यू जो जालो आनी असे खुबशे जे गोंयचे आसा वॉटर शॉर्टेज म्हादय जे डायवर्ट करपाचो सगळो प्रयत्न आसा हे सगळे इश्यू हांव नोटीस दिता इट इज ऑन रेकॉर्ड सो सम आर ऑफ अर्जंट नेचर आमकां आतां अर्जंट हाचेर भासाभास जावपाक जाय हाचेर वोटींग ना सरकाराक भिवपाची कांयच गरज ना दिस इज कन्सर्निंग द पीपल सो खुबशे अशे इश्यू एलावूच करिना त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर श्री श्रीपद नायक दिश्टी पडलो म्हाका बरें दिसलें बाबा खूब तेंपान दिश्टी पडलो आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो 0 आवरान म्हजें 4th नेम आशिल्लें आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगतना रिगार्डिंग एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान पॉलिटिक्स गेली तेल लाय तिगूय एक जावन गोंया बसून लढाय करया नाल्यार गोंया गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हूण अशेंच उरले आमी गोवा सेव्ह करपाक जाय ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना आतां करपाक जाता तिगूय आसा आमी जॉयंट जावया आनी लढाय करया आनी तेन्नाच एडजंट जालें तेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंट बील आयलें डिझास्टर मॅनेजमेंट बील तेन्ना खुबशे आमचे काँग्रेसाचे मेंबर्स ऑफ पार्लमेंटाक उलोवपाक हें केल्लें तेन्ना म्हाका एक मॅसेज आयली फ्रॉम आमचो चीफ व्हीप मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम केरला श्री सुरेश कोडेकुनल ताणें सांगलें लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी हॅज टोल्ड दॅट कॅप्टन वील स्पीक फ्रॉम गोवा बिकॉज ही इज अ सुनामी सर्वायवर आपणाक खबर आसा ही हॅड सर्वायव्ड सुनामी आनी जें पळय गोंयान कितें चल्लां ही इज बेस्ट टू स्पीक आनी म्हाका एक दीस दिलो ताणें तयार जावपाक आनी आय वॉज पुट एज अ लीड स्पीकर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी तें जर तुमी पयशा स्पीच हांवें स्पश्ट करून म्हादयचें डायवर्जन ओपोज केलां कर्नाटकाचे MP आशिल्ले थंय हांवें कित्याक म्हळें आमी 3 जाण MP गोंयचे आतां एक जायना जाल्यार आमकां त्रास जातले कित्याक जेन्ना म्हादयचे येता आनी आपणाच्या गांवचे येता ते काँग्रेस BJP सगळे MP एक जाता तशें आमी जावपाक जाय पॉलिटिक्स तेल्ले त्या खातीर म्हणा आमी एका सायडीक आवय म्हणटा आमची सो हो हांवें इश्यू ड्युरींग डिझास्टर मॅनेजमेंट काडलेलो इफ यू गो टू माय स्पीच यू वील हियर ओपनली इन पार्लमेंट आय स्पोक डिमांडेड नो डायवर्जन ऑफ म्हादय शूड बी डन आनी हाचे फुडें हांव मांडटलो